The United States has abused the hegemony of the US dollar to play monetary easing and tightening for its own sake, which leads to turmoil in the world economy. Countries in the Middle East are facing severe inflation, soaring commodity prices, largely depreciating local currencies, and capital outflow. والله الوضع السنة مو منيح يعني كاقتصاد الأسعار غالية بيجوا الناس لا بيشتروا بيسألوا بيشوفوا إنه أسعار غالية كتير بيرجعوا يعني أسعار كتير غالية مو منيحة يعني. Dünyanın bir numaralı en büyük ekonomisi. Dolayısıyla orada öksürüldüğü zaman bu tarafta insanlar zatürre oluyor. Niye? Türkiye'ye gelmesi olası yüksek faiz pahasına da olsa bir takım fonlar, yatırımlar, sıcak paralar böyle faiz arttıkça FED tarafından yükselince Amerikan ekonomisi de oraya yönelir, güvenli limana gider. Bizim zaten para bulmakta, yabancı kaynak bulmakta çok ciddi sorunlarımız var. Çünkü CDS'imiz 900'lere ulaştı. Bu kadar yüksek ülke riski olan bir ülkeye kolay kolay yatırımcı gelmez. Hatta içeridekiler de yavaş yavaş çıkar. أمريكا بتحاول تحل مشاكلها عن طريق ترحلها لباقي دول العالم. طبعا الدولار إذا كان تاريخيا هو العملة المهيمنة على التجارة وعلى الاحتياطات النقدية، ولكن احنا ابتدينا نشوف ان اخر 10 سنين ابتدت نسبة الدولار تقل.